हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल मुआ लोक आपको स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन आम डिस्कसन करवा ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई माराथन एंड जीके जीएस क्वेश्चन ये वीडियो में डिस्कसन करवा। ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई क्वेश्चन गुड़िक महत्वपूर्ण कारण इच एंड एव्री परीक्षा आपण 5 to 10 क्वेश्चन तो निहाती वीडियो देखा पाइबे। तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। आउ चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करदेवा सहित सांग मानक मध्य निहाती वीडियोटी शेयर करदेबे। तो चलतु बिना लेट रे डिस्कसन डायरेक्ट स्टार्ट करिबा। प्रथमे आम डिस्कसन करिबा फास्ट इन इंडिया मेल। देख फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जेतेले क्वेश्चन पचारिबो तो ये आपण मन रखिबे। तो तांगा नाटा कोन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव होउछंती फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल जदि पचार दबो तो लास्ट गवर्नर या सहित मैं आपको इतने ईयर मध्य मेंशन कर दूची। तो लॉर्ड क्लाइव जो गवर्नर थिले बेंगल तांकर कार्यकाल आप मन रखिए 1757 रु 60। ओके। तो से भाई लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए थे? तो लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थिले लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग थिले लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल 1772 रु 1774 पर्यंत मन रखिले। तापर आप परीक्षा गोटे क्वेश्चन पचारे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देखो गवर्नर अलग गवर्नर जनरल अलग। तो से कन्फ्यूज हेनी मन रखिए भल भाव जे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जिते क्वेश्चन पचार तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होती वारेन हेस्टिंग। किए? वारेन हेस्टिंग्स। ओके। वारेन हेस्टिंग होती प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तापर आपणकर गोटे क्वेश्चन आप जानी वारेन हेस्टिंग जदि आप देखिए कार्यकाल 1772 रु 1785 मध्य यह सहित डुआल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जो बेंगल थिला ना सेटा आमर वारेन हेस्टिंग एस्टाब्लिश करते। तो वारेन हेस्टिंग विषय आउ किसी कहीदे ये गुड़िक आप मन रखिए। तो वारेन हेस्टिंग ब्रॉड द डुआल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल टू एंड बाय द एक्ट। तो एक्टा थिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 परीक्षा पचार देना এটা मन रखिए। से भाई आपंकर आउ गोटे क्वेश्चन परीक्षा आसे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल डिप्राइव्ड जो जमींदारी ऑफ द जुडिशियरी पावर। तो सेटा करथिले वारेन हेस्टिंग। या सहित आपंकर वारेन हेस्टिंग रिलेटेड देखो टोटाल आपंकर जो गवर्नर जनरल आउ या सहित आपंकर वाइस रॉय आउ टोटाल आपंकर भल भाव एगुड़िक प्राक्ट करने कारण ये गोटे क्वेश्चन तो सब परीक्षा आसूँ। तो कंटिन्यू करवा। देख तार पचारा फास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जिते आप पचारदेव जे प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए? तो सीटा आप मन रखिए लॉर्ड बेंटिंग। किए? लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग ये मन रखिए प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी होती किए? सी होती आमर लॉर्ड बेंटिंग 1833 रु 1835। तापर फास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो प्रथम ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए? तो प्रथम ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया होती लॉर्ड कैनिंग। ये आप मन रखिए किए? लॉर्ड कैनिंग। ओके। तो कार्यकाल आप मन रखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 रु 62। तापर पचारा फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक आप जानते भल भाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। तापर जब क्वेश्चन पचारा फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो ये आप जानते पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। तापर आप पचार हाँ देख फास्ट हाँ देख फास्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। तो प्रथम इंडियन किए नोबेल प्राइज जीते जान भल भाव पाई कि रवींद्रनाथ टैगोर गीतांजलि बुक पे। रवींद्रनाथ टैगोर। तार पचारा फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी बहुत थर कही 1885 एस्टाब्लिश कराइला आलान अक्तिबान ह्यूमो के द्वारा। तो ये पचारा कौन? ये पचारा जे फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सी होती उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। ओके। फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आप जानते भल भाव बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी मन रखिल। फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए थे? तो सी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके। डॉक्टर जाकिर हुसैन।
फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो प्रथम ए क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे आसीबो निहाती तो एठा आपणकर देखंतु जदि ए क्वेश्चन पचारला जे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन किए लॉर्ड माउंटबेटन मन रखिल तापर पचारला फास्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये पचारला जे प्रथम आउ लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए तो सी राजगोपालाचारी मन रखिल फास्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया तो प्रथम पर्सन जे कि हमर इंट्रोड्यूस करथिले प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया रे तो जेम्स अगस्टस हिकी जेम्स हिकी मध्ये आपण मन रखिबे जेम्स अगस्टस हिकी तंग नाटा प्रथम से इंट्रोड्यूस करथिले हमर प्रिंटिंग प्रेस इंडिया रे तापर क्वेश्चन पचारला फास्ट इंडियन टू जॉइन द आईसीएस तो प्रथम इंडियन जे जॉइन करथिले आईसीएस को तो एटा आपण मन रखिबे सत्येंद्र नाथ टागोर प्रथम आईसीएस को जॉइन करथिले इंडियन फास्ट कस्मोनट तो प्रथम इंडियन कस्मोनट होउछंती स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ओके फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म तो ये आपण मन रखिबे से होउछंती मोरारजी देसाई तार पचारला कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया तो कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया होउछंती जनरल सर रॉय बुचर ओके नेक्स्ट देखो फास्ट इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ तो प्रथम इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ किए थिले तो जनरल कारियप्पा प्रथम इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया तो प्रथम इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया होउछंती जनरल कारियप्पा एटा मध्ये आपण मन रखिबे कारण ए क्वेश्चन परीक्षा रे सबळ आछी तो हमर साम मानेक्स कोन थिले टी कमेंट रे मेंशन कलो साम मानेक्स ऑलरेडी से रिलेटेड मध्ये क्वेश्चन हम किसी मन रखिबा ओके देखो तो ये आप जानी साम मानेक्स विषय में आपको कही दूसरे आउे तो साम मानेक्स आमर थे कौन सी थे आमर फील्ड मार्शल एचएफएफजे कहुए तो फास्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया होती साम मानेक्स ये आप मन रखिए कारण ये क्वेश्चन सब परीक्षा आसे से भाई आपंकर पचारा जे फास्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो प्रथम इंडियन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किए थे तो सी थे जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी फास्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो ये आप मन रखिए एक क्वेश्चन परीक्षा रे पचार दब डायरेक्ट तो प्रथम इंडियन मेंबर जे कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे से एसपी सिन्हा तापर पचारला फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डायड व्हाइल इन ऑफिस तो प्रथम प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति जे थिले हमर इंडिया रो जे कि जहाँकर मृत्युवरण होता ऑफिस रे तो से होचंदी डॉक्टर जाकिर हुसैन तापर आपण पचारला फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट तो ये आप मन रखिए फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे कि फेस करन थे पार्लियामेंट को से होचंदी चरण सिंह ओके मन रखिलो तापर पचारला देखो हाँ फास्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया तो प्रथम फील्ड मार्शल तो ऑलरेडी आपको कही सारी ना आमर प्रिय साम मानेक्स साम बहादुर मते कह जाए नेक्स्ट देखो फास्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स तो प्रथम इंडियन जे कि नोबेल प्राइज पाई फिजिक्स रे तो ये आप मन रखिए क्वेश्चन परीक्षा पचार सीवी रमन जे कि प्रथम फिजिक्स रे नोबेल पाई इंडिया रू फास्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड तो प्रथम इंडियन जे कि भारत रत्न अवार्ड पाई तो नाटा कौन तो ये आप मन रखिए एक क्वेश्चन परीक्षा पचार दब डॉक्टर एस राधाकृष्णन डॉक्टर एस राधाकृष्णन आम प्रथम भारत रत्न पाई तो यह सहित प्रथम महिला जी कि भारत रत्न पाई तो ये आप जानते इंदिरा गांधी पाई तार पचारा फास्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल तो प्रथम इंडियन जी कि क्रॉस करते इंग्लिश चैनल को सी होचंदी मिहिर सेन तार पचारा फास्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड तो सी होचंदी जी शंकर कुरूप मन रखिल तार पचारा फास्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रथम स्पीकर ऑफ द लोकसभा जिते क्वेश्चन पचार जीवी महाबलंकर तो जीवी महाबलंकर थे प्रथम स्पीकर ऑफ लोकसभा
फास्ट भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रथम भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थिले हमर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मन रखिल। तार पचारा फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थिले अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। फास्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो प्रथम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थिले हमर लौह पुरुष बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके नेक्स्ट देखिबा। हाँ देख फास्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ किए थिले तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थिले हमर एटा आपण मन रखिबे एयर मार्शल। एयर मार्शल सार थॉमस एमरिस्ट। टीई मन रख थॉमस एमरिस्ट। फास्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ किए थिले प्रथम इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ किए थिले तो एटा आपण मन रखिबे एयर मार्शल एस मुखर्जी। एस मुखर्जी। ओके फास्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल तो प्रथम इंडियन एयर चीफ मार्शल थिले अर्जन सिंह। अर्जन सिंह। प्रथम इंडियन नाभाल चीफ किए थिले तो प्रथम इंडियन नाभाल चीफ थिले वाइस एडमिरल आरडी कटारी जी। आरडी कटारी मन रखिल। फास्ट पारसी आर्मी चीफ किए थिले तो प्रथम पारसी आर्मी चीफ थिले इंडिया रो साम मानेक्स। साम मानेक्स। फास्ट पारसी नावी चीफ किए थिले तो प्रथम पारसी नावी चीफ थिले आपण एटे मन रखिबे एडमिरल जेएल कुरसेट जी। जेएल कुरसेट जी। फास्ट पारसी एयरफोर्स चीफ तो प्रथम पारसी एयरफोर्स चीफ थिले एयर मार्शल आसपी इंजीनियर। आसपी इंजीनियर। फास्ट क्रिश्चियन आर्मी चीफ तो प्रथम क्रिश्चियन आर्मी चीफ थिले इंडिया रो जनरल एसएफ रोड्रिग्यूज। फास्ट क्रिश्चियन नावी चीफ थिले एडमिरल आरएल पेरिरा। आरएल पेरिरा। प्रथम क्रिश्चियन एयर फोर्स चीफ थिले एयर चीफ मार्शल एनए ब्राउनी मन रखिल। फास्ट सिख आर्मी चीफ किए थिले तो प्रथम सिख आर्मी चीफ थिले हमर जनरल जेजे सिंह। जेजे सिंह। प्रथम सिख एयरफोर्स चीफ थिले किए एयर मार्शल अर्जन सिंह। अर्जन सिंह मन रखिल। फास्ट मुस्लिम एयरफोर्स चीफ थिले किए एयर मार्शल आईएच लतीफ। फास्ट जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एटा आपण मन रखिबे क्वेश्चन सब बेले परीक्षा रे पचारिबो डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह थिले प्रथम जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखो फास्ट देखो फास्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन तो ये क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे आसीबो डायरेक्ट तो तांग नाटा कोन शेरपा अंग डोरजी। शेरपा अंग डोरजी मन रखिल जे कि प्रथम पर्सन थिले रीच करथिले माउंट एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन। तापर चला फास्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल तो प्रथम पर्सन जे कि साउथ पोल को रीच करथिले तो इंडियन हिसाब रे तो से होचंदी किए तो एटा आपण मन रखिबे कर्नल जेके बजाज। जेके बजाज मन रख। ओके नेक्स्ट देखो फास्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र तो प्रथम पर्सन जे कि परमवीर चक्र पाइथिले पीवीसी हम जोटा कहूचे तो परमवीर चक्र को प्रथम पर्सन इंडिया जे पाइथिले से होचंती कि मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। तार पछरे फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर तो एटा सबले परीक्षा रे पचारतला आरआई परीक्षा रे मध्ये रिसेंटली पचारतला सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थिले हमर प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर। तार पछला फास्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेस अवार्ड तो प्रथम पर्सन जे कि मैग्सेस अवार्ड पाइथिले तो एटा आपण मन रखिबे विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम पर्सन जे कि मैग्सेस अवार्ड पाइथिले। फास्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन तो ये आप मन रखिए यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तरटी आप
कमेंट मेंशन करंतु। तो आमर प्रथम इंडियन ओरिजिन पर्सन जे कि रिसीव करथिले नोबेल प्राइज मेडिसिन तो एटा आपण पे टैक्स रहला ए क्वेश्चन आपण टे कमेंट मेंशन कले। नेक्स्ट देखो फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द स्टालिन प्राइज तो प्रथम पर्सन जे कि स्टालिन प्राइज पाइथिले ना ए क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे आसीबो सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पचारला हाँ फास्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट तो प्रथम पर्सन जे कि सेंट्रल कैबिनेट रु माने इस्तीफा देथिले तो तांका नाटा कोन ए क्वेश्चन मध्ये पचारिबो सठिक उत्तर श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी प्रथम पर्सन जे कि रिजाइन करथिले सेंट्रल कैबिनेट रु। फास्ट साइलेंट फिल्म टू बी मेड इन इंडिया तो प्रथम साइलेंट फिल्म जोटा तैयारी हेतिला इंडिया रे सेटा होची राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 एटा होइतिला 1913 रे। तार पछला फास्ट साउंड फिल्म तो फास्ट साउंड फिल्म थिला आलम आरा। आलम आरा तापर आपन पचाल आलम आराटा हमर 1931 रे होइतिला एटा मध्ये मन रखिबो। तो फास्ट ऑस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट तो फास्ट ऑस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट सेटा होची सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को मिलतिला सत्यजीत राय फिल्म प्रोड्यूसर अपन जानि 1992 रे। फास्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स तो प्रथम इंडियन पर्सन जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले इकोनॉमिक्स रे से होचंती अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ओके फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थिले जस्टिस हरिलाल जेकिंद्र दास कन्या एजे कन्या मन रखिबे जस्टिस एजे कन्या जे कि हमर प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थिले। नेक्स्ट देखो फास्ट इंडियन पायलट तो प्रथम इंडियन पायलट होचन जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री तो प्रथम नोबेल प्राइज केमिस्ट्री हमर इंडियन जी पाइथिले तो ये मन रखिए सी होती वेंकटरमण रामकृष्णन तो मिलता केबे तो आपन कमेंट मेंशन कर वेंकटरमण रामकृष्णन को हमर मिलता नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तापर फास्ट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर तो ये आप जानते सी होती विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद नेक्स्ट देखो पचारा फास्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल तो प्रथम इंडियन जे कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आनी से अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा केबे 2008 रे। फास्ट हाँ इंडिविजुअल मेडल जे आनी तो प्रथम इंडिविजुअल मेडल आनी केडी जादव। केडी जादव 1952 रे। तापर पचारा फास्ट इंडियन टू विन बैक टू बैक मेडल्स इन ओलंपिक्स तो से होचंदी सुशील कुमार। सुशील कुमार तो 2008 रे 2012 आनी फास्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट तो प्रथम इंडियन पर्सन जे कि क्लाइम करथिले माउंट एवरेस्ट को तो एटा आपण मन रखिबे तेंजिंग नॉर्वे। तेंजिंग नॉर्वे प्रथम मैन जे कि क्लाइम करथिले माउंट एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन फू डोरजी। फू डोरजी ओके नेक्स्ट देखिबा तो देखो भल भल क्वेश्चन आपंकर डिस्कसन कराऊँगी सेसन आपको भल लगुव ना निहाती कमेंट मेंशन करदे आउ किसी सजेसन जब दबार अच्छी निहाती आप सजेसन देपारे कमेंट मेंशन करूँ या सहित आप मेसेज करेंगे 8249004521 रे। तो नेक्स्ट देखिबा हाँ फास्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस तो प्रथम पर्सन जे कि क्लाइम करथिले माउंट एवरेस्ट को दुई थर तो ये आप मन रखिए किए सी होचंती नवांग गंबू। फास्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 19 टाइम्स तो सी होचंती आपा शेरपा। तापर आसला आपनकर फास्ट इन इंडिया मेल डिस्कशन कले सेकेंड रे आपनकर फीमेल डिस्कशन करिबा तो फास्ट फीमेल ऑफिसर टू बी कोर्ट मार्शल तो ये आप मन रखिए सी होचंती अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता फास्ट फीमेल जवान इन आर्मी तो प्रथम फीमेल जवान जी आर्मी आसते तो ना हूँ सैपर शांति टीगा। शांति
ଟିଗା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଟୁ ବିକେମ୍ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ, ତ ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଯିଏକି ବନିଥିଲେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତା ଫାରିଆ। ରୀତା ଫାରିଆ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଇନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫାତିମା ବିବି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫାତିମା ବିବି। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ଅର୍ ହାଇ କମିଶନର, ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ଅର୍ ହାଇ କମିଶନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିବି ମୁଥମ୍ମା। ସିବି ମୁଥମ୍ମା। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏସ୍ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସାନୋ ଦେବୀ। ମିସେସ୍ ସାନୋ ଦେବୀ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଦେଖ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତା କୌର। ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତା କୌର। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବଜେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ବଜେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଟ୍ୱାଇସ୍, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ यादव। ओके। तापर आपन पचारा देख फास्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो प्रथम महिला प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मिसेस आनी बेसांत। आनी बेसांत मन रखिले। फास्ट वोमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स रो प्रथम पायलट ए क्वेश्चन मते परीक्षा पचारिबो, तो हरिता के देओल। हरिता के देओल, तो प्रथम महिला पायलट थिले इंडियन एयरफोर्स रो। फास्ट वोमेन ग्रेजुएट, तो प्रथम वोमेन ग्रेजुएट आपन एटा मन रखिबे, तो कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु केबे 1883 रे। तापर पचला फास्ट वोमेन एयरलाइन पायलट, तो प्रथम वोमेन एयरलाइन पायलट होचंती ध्रुव बनर्जी। ध्रुव बनर्जी। तापर पचला फास्ट इंडियन वोमेन ऑनर्स ग्रेजुएट, तो से होचंती कामिनी रॉय। कामिनी रॉय केबे कामिनी रॉय आपन एठी मन रखिबे 1886। तापर पचला फास्ट वोमेन ओलंपिक मेडल विनर, तो प्रथम वोमेन ओलंपिक मेडल विनर किए, तो ये आप मन रखिए प्रथम ओलंपिक मेडल विनर होती से होती कर्णा मालेश्वरी। ऑलरेडी डिस्कशन करते प्रीवियस क्लास रे कर्णा मालेश्वरी 2000 मसीह, तो आप मन रखिए। फास्ट वोमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, तो से होती किए, से होती कमलजीत साधु। कमलजीत साधु। तापर पचारा देख फास्ट वोमेन लॉयर, तो प्रथम वोमेन लॉयर किए, तो से होती कॉर्नेलिया स्वार्बजी। कॉर्नेलिया स्वार्बजी होती प्रथम वोमेन लॉयर। फास्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो ये जानी मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। फास्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये मन रखिए से होती मिस सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। पचारा हाँ फास्ट वोमेन चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, यूपीएससी रो प्रथम महिला चेयरपर्सन थिले किए, तो ये आप मन रखिए से होती रोज मिलान बैथ्यू। मिलान बैथ्यू। रोज मिलान बैथ्यू जे प्रथम चेयरमैन थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। फास्ट वोमेन डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, तो ये आप मन रखिए कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ओके नेक्स्ट देखिबा फास्ट इंडियन वोमेन जज, तो प्रथम इंडियन वोमेन जज के थिले,
ତ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆନା ଚାଣ୍ଡି 1937 এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ମିସେସ୍ লীলা ସେଠ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ତ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କିଏ? ତ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଡକ୍ଟର ପୁନିତା ଅରୋରା। ଡକ୍ଟର ପୁନିତା ଅରୋରା ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ କିଏ ଥିଲେ? ତ ସେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମାବତୀ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମାବତୀ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଷମା ଚାୱଲା। ରଖିଲ। ତାର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ତ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି କିରଣ ବେଦୀ। ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ଓମେନ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ରଜିଆ ସୁଲତାନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜା ବାନୋତ। ଓକେ। ନିର୍ଜା ବାନୋତ କେଉଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସେଟା ମାନେ ହାଇଜାକ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ସେଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଜନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ତ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଯିଏକି ଜନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ବା ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରତୀ ସାହା। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମଦର ଟେରେସା। ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଗୋବି ଡେଜର୍ଟ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଚେତା କେଦେଥେଙ୍କର, ଯିଏକି 2011 ମସିହା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସୁଚେତା କେଦେଥେଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଟି ଉଷା। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଆନା ରଞ୍ଜନ ଜର୍ଜ। କେବେ? 1950 ମନେ ରଖିଲ। ତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବେବି ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଟା ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭି ଅଫିସର ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୋନାଲି ବାନାର୍ଜୀ। ମନେ ରଖିଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଠି ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ତ ପିଆରସି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ମାଓ ଟେ ସୁଙ୍ଗ। ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇନିଜ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସୁନ୍ ୟାତ୍ ସେନ୍। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଏସଏ ତ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବନିଛି ତ ୟୁଏସଏର ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ। ଓକେ। ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇଏନ୍। ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ଇନଭେଡର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ସାଉଥ ପୋଲ୍ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମୁଣ୍ଡ ସେନ୍। ସାଉଥ ପୋଲକୁ ଆମୁଣ୍ଡ ସେନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ନର୍ଥ ପୋଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ରବର୍ଟ ପେରି। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ସନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଥିଲେ ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ ମୁନ୍ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଲ୍ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଆମର କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିଥିଲେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଙ୍କୋ ତେବେଇ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦିଏ, ମନେ ରଖ। କ'ଣ? ଜୁଙ୍କୋ ତେବେଇ।
जुंको तेबेई प्रथम मन रखिबो परीक्षा रे सबले पचार दिए प्रथम महिला जे कि क्लाइम करथिले माउंट एवरेस्ट को जुंको तेबेई। फास्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना तो से होछन्ती मार्को पोलो। मार्को पोलो। हुँ। नेक्स्ट देखो फास्ट प्लेस व्हेयर एटम बम वाज ड्रॉप्ड तो प्रथम एटा तो आपण जानिछन्ती हिरोशिमा नागासाकी रे होइतला हिरोशिमा रे प्रथम पड़ितला। फास्ट मैन टू वॉक इन स्पेस तो से होछन्ती आपण एटा मन रखिबे स्पेस रे प्रथमे जो माने जे चालिथिले से होछन्ती ताଙ୍କ नाटा मन रख आल्क्सेई लेओनोव। आलेक्सी लेओनोव मन रख लेओनोव जे कि प्रथम पर्सन जे कि वॉक करथिले स्पेस रे। तापर पचारला फास्ट वुमेन कस्मोनॉट तो एटा आपण सबले परीक्षा रे मध्ये देखिବାକୁ पाइबे प्रथम महिला कस्मोनॉट थिले ताଙ୍କ नाम होची भालेंटिना टेरेस्कोवा जे कि यूएसएसआर ରୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆପଣ ମୋଷ୍ଟଲି ରଷିଆ। फास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री तो प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री ଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ମିସେସ୍ ସିରିମାଭୋ ବନ୍ଦରନାଇକେ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇଭା पेरोन इभा पेरोन तो से को कंट्री रू बिलोंग करती टी कमेंट रे मेंशन कलो इभा पेरोन। नेक्स्ट देखो हाँ फास्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री तो प्रथम मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री तो जे कि माने महिला तो एटा आपण फास्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री तो से होचंती बेनजीर भुट्टो जे कि पाकिस्तान रो। तार पचला फास्ट वुमेन टू कमांड ए स्पेस मिशन तो एटा आपण मन रखिबे ता नाटा कोन परीक्षा रे मध्ये एटा पचार दबो तो से होचंती कोलोनेल एलिन कोलिन्स। ओके नेक्स्ट देखो फास्ट रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जोटा कि हमें कहूँ आईएसएस तो फास्ट रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे तो बिल सेफार्ड ताଙ୍କ सहित यूरी गिजांको एंड सेर्गेई क्रिकालेव तो यहाँ मन रखिले भल भाव तापर पचला फास्ट ब्लाइंड मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट तो प्रथम ब्लाइंड पर्सन जे कि माने स्केल करथिले माउंट एवरेस्ट को ताଙ୍କ नाटा आपण मन रखिबे एरिक ओहिन मेयर। एरिक मन रख फास्ट मुस्लिम वुमेन टू बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ये मन रखिए से होचंती इरिना जुबेदा खान। नेक्स्ट देखो पचारला फास्ट यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इन चेस तो प्रथम महिला यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इन चेस ताଙ୍କ नाटा कोन तो ये आपण मन रखिबे ए क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे आसी पारे सेर्जे कार्जाकिन। ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण पचारला देखो फास्ट एडवेंचर फ्लाइंग सक्सेसफुली अक्रॉस द इंग्लिश चैनल विदाउट एयरक्राफ्ट तो ये आपण मन रखिबे ताଙ୍କ नाम होची फेलिक्स बौम गार्टनर जे कि फास्ट एडवेंचर फ्लाइंग सक्सेसफुली अक्रॉस द इंग्लिश चैनल विदाउट एयरक्राफ्ट। तापर पचारला फास्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 4 टाइम्स तो ये आपण मन रखिबे ताଙ୍କ नाटा होची लक लकपा शेर्पा। नेक्स्ट देखो फास्ट एयरक्राफ्ट पायलट टू राउंड द एंटायर वर्ल्ड नॉन स्टॉप इन हिज 2 इंजन एयरक्राफ्ट इन 67 आवर्स तो ये आपण मन रखिबे ताଙ୍କ नाटा होची स्टीवे फोसेटी। ओके जे कि फास्ट एयरक्राफ्ट पायलट टू राउंड द एंटायर वर्ल्ड नॉन स्टॉप इन द 2 इंजन एयरक्राफ्ट इन 67 आवर्स स्टीवे फोसेट। तापर पचारला फास्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द 5 कॉन्टिनेंट्स तो ये क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे आसी पारे बुला चौधरी।
ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଟୁ ଟଚ୍ ଦ 5.0 ମିଟର ମାର୍କ ଇନ୍ ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୟେଲେନା ଇସିନିବାଏଭା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଣା ଭଗୱାନ ଦାସ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଣା ଭଗୱାନ ଦାସ। ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲେନ୍ ଜନସନ୍ ସିରଲିଫ୍। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡବଲ ଆମ୍ପ୍ୟୁଟି ଟୁ ସ୍କେଲ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମାର୍କ ଇଂଲିଶ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ରିଚ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେର୍ପା ଟେଞ୍ଜିଂ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ। ଶେର୍ପା ଟେଞ୍ଜିଂ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ। ଓକେ, ତାର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ରିଲିଜିୟନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ପ୍ରଥମ ରିଲିଜିୟନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ। ତ ସେ ହେଉଛି ଚାଇନା। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ପେପର କରେନ୍ସି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ଲାଗୁ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ୱେଲପୋଲ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ। ତ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଟ୍ରିଘିଭି লাই। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ୱିନ୍ ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ତ ସେ ଥିଲା ଉରୁଗୁଏ। ତାପରେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ୟୁଏସଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର, ସେ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ନାମ ସମିଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେ ନାମ ସମିଟ୍କୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ବେଲଗ୍ରେଡ୍। ତ ତା ନାଁଟା ଥିଲା ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ସେଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ଦିନାନ୍ଦ ମାଗେଲାନ। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଟୁ ସ୍ପେସ୍। ତ ସେ ଥିଲା ୟୁଏସଏସଆର। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ସେ ଥିଲା ଗ୍ରୀସ୍। ଫାଷ୍ଟ ସଟଲ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍ପେସ୍। ତ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା କଲମ୍ବିଆ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ମାର୍ସ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇକିଂ 1। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଥ୍ୟାଚର। ଫାଷ୍ଟ ୟୁଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡ ନିକ୍ସନ। ଫାଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ କ୍ରସିଂ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ରବର୍ଟ ବୁର୍କେ। ତାର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡିପ୍ ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଇ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗିବ୍ରାଲ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାନାଥ ସେନୟ, ଇଣ୍ଡିଆର। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ନର୍ଥ ପୋଲ୍। ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ରିଚ୍ କରିଥିଲେ ନର୍ଥ ପୋଲକୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆନା ବ୍ୟାନକ୍ରଫ୍ଟ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରିଚ୍ କରିଥିଲେ ନର୍ଥ ପୋଲକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡିଥ୍ ରୋନି, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ରିଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାକୁ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡ୍ର ଦ ମ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରିଫ ଅଲ ଇଦ୍ରିଜି।
ତାର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିଥିଲେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡ ୱାସ୍। ରିଚାର୍ଡ ୱାସ୍। ତାର ପଚାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟ୍ରଫି। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର ଏସ୍। ଅଥର ଏସ୍ ୟୁଏସ୍ଏର। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ପିସ୍। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ପିସ୍। ତ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ। ତ ସୁଲେ ପ୍ରୋଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯିଏକି ଫ୍ରାନ୍ସର ପାଇଥିଲେ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଲିଟରେଚରରେ। ଆଉ ପିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରଥମେ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେନରୀ ଡୁନାଣ୍ଟ ଆଉ ଫେଡରିକ୍ ପେସି। ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ଫିଜିକ୍ସ। ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ WC ରୋଣ୍ଟେନଜେନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବ, ଜର୍ମାନୀରେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ JH ଭାନେଟ୍ ହଫ୍, ଯିଏକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ମେଡିସିନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି E.A. ଭନ୍ ବେହେରିଂ, ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ। PDF ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଟିକେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ହଁ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଥିଲେ ରାଗ୍ନାର ଫିନ୍ସ ଯିଏକି ନରୱେର, ଆଉ ଜାନ୍ ଟିନବର୍ଜେନ୍ ଯିଏକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମେଲ୍, ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଡେନିସ୍ ଟିଟୋ ୟୁଏସ୍ଏର। ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆନୋସୋ ଆନସାରୀ, ଯିଏକି ଇରାନିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମନୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଦେଖ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଲିନିଂ ଟାୱାର ଅଫ୍ ପିସା ମୋଷ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦିଏ। ତ ଲିନିଂ ଟାୱାର ଅଫ୍ ପିସାଟା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ତ ସେଇଟା ଇଟାଲୀରେ ରହିଛି। କୋଲୋଜିୟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ସେଇଟା ଇଟାଲୀରେ ରହିଛି। ଟାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଲଣ୍ଡନ ସେଇଟା ୟୁକେରେ ରହିଛି, ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ। ୱେନଷ୍ଟର ଆବେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁକେରେ ରହିଛି। ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିଛି। ଆର୍କ ଦେ ଟ୍ରିମ୍ବୋଫେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିଛି। ଫ୍ରେଙ୍କେନଚେ ଡେଞ୍ଜଡେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବେଲଜିୟମ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲିନିଂ ଟାୱାର ଅଫ୍ ପିସାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କୋଲୋଜିୟମ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏହା ସହିତ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା। ଦ କ୍ରେମଲିନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। କ୍ରେମଲିନ୍ଟା ଆମର ରହିଛି କେଉଁଠି, ରଷିଆରେ। ଆଉ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ଏରେ ରହିଛି। ଚିଚେନ୍ ଇଟ୍ଜା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେକ୍ସିକୋରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ରାପାନୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି, ସେଇଟା ରହିଛି ଚିଲିରେ। ସେଗୁଡ଼ାରେ ସିଡନୀ ଓପେରା ହାଉସ୍ଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସିଡନୀରୁ ତ ଜାଣିପାରିବ। ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ଟା ଆମର ରହିଛି ଇଜ୍ରାଏଲରେ। ମକାଓ ଟାୱାରଟା ରହିଛି ଚାଇନାରେ। ହଲ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ହାର୍ବର ରହିଛି ଚାଇନାରେ। ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ ଚାଇନାରେ ରହିଛି। ତାଜମହଲ ଆମର ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ କ୍ରିଜଲେଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା ରହିଛି ଆମର ୟୁଏସ୍ଏରେ। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ରସମୋରଟା ରହିଛି କେଉଁଠି, ୟୁଏସ୍ଏରେ। ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ତ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ PDFରୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା ହଁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଏଠି। ତ ମ୍ୟାଗିନୋଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ମ୍ୟାଗିନୋଟ୍ ଲାଇନ୍ ବାଉଣ୍ଡରିଟା ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଖାସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ତ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ତିବ୍ବତ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତିବ୍ବତକୁ ଚାଇନା ଅକୁପାଇ କରି ରଖିଛି ନା। ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଡୁରନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ସେଇଟା ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ବେଲଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାନେରହାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ରହିଛି ରଷିଆ ଆଉ ଫିନଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଅର୍ଡରନିସେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ରହିଛି ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ସହିତ 38th ପାରାଲାଲ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। 38th ପାରାଲାଲ୍ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ସବୁବେଳେ। କୋରିଆରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ 38th ପାରାଲାଲ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଡିମିଲିଟାରାଇଜ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
49th ପାରାଲାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ନା 49th ପାରାଲାଲଟା ଆମର ୟୁଏସଏ କାନାଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସିଜ ଅଫ୍ ସମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୋଉ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ASIS ଯୋଉଟାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍। କାନାଡାରେ ରହିଛି କାନାଡିଆନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯୋଉଟାକି CSIS। ଆଉ ଚାଇନା ରହିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି MSS। ଇଜିପ୍ଟରେ ରହିଛି ଅଲ୍ ମୁଖରବତ ଅଲ୍ ଅମାହା ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ DRM ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ DGSE ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଜର୍ମାନୀର ମ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ମିଲିଟାରୀ କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ DRI NCB। ଓକେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖ NCB ଆପଣଙ୍କର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ଇରାନ ରହିଛି OGAV-2 କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ତ ମୋସାଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସିନବେଟ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିନବେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ISI FIA ଆଉ ରଷିଆର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି FSB GRU ଆଉ ଏସ୍ ତ SBR। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି MI6 MI5 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ CTC ରହିଛି SO15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଯଦି ଦେଖିବେ CIA ରହିଛି NSA ରହିଛି ଆଉ DEA ରହିଛି FBI ରହିଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଜ୍। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କନଫର୍ମ ସବୁ ଯେତେବେଳେ CBT ହଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ଆସୁଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆର୍ମି ମେଡିକାଲ କ୍ରପ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଡେଟା ହେଉଛି 1 ଜାନୁଆରୀ। ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲି ଡେ ତ ବ୍ରେଲି ଡେ ମନେ ରଖ 5 ଜାନୁଆରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀ ଦିବସ ଯୋଉଟାକି NRI ଡେ 9 ଜାନୁଆରୀ। NRI ଡେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ୱାର୍ଲଡ ଲାପଟପ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 10 ଜାନୁଆରୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ଯୋଉଟାକି ବାର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଟା 12 ଜାନୁଆରୀ। ଆର୍ମି ଡେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖି 15 ଜାନୁଆରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି 23 ଜାନୁଆରୀ। ତ ଏଟା ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲିକା ଦିବସ ଯୋଉଟା ରହିଛି ନା ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 2010 ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 24 ଜାନୁଆରୀ ଆମର ଏଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚାଇଜ ଡେଟା ଆମର 25 ଜାନୁଆରୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ଟୁରିଜମ ଡେଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ 25 ଜାନୁଆରୀ। ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛେ ଆମ 26 ଜାନୁଆରୀରେ। ବାର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ତ ସେଟା ହେଉଛି 28 ଜାନୁଆରୀ। ତ ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ବାର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ମନେ ରଖ 28 ଜାନୁଆରୀ। ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଡେଟା ଆମର ମନେ ରଖିବ 30 ଜାନୁଆରୀ। ଲିପ୍ରୋସି ଇରାଡିକେସନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 30 ଜାନୁଆରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବୋଦୟ ଦିବସଟା ହେଉଛି ଆମର 30 ଜାନୁଆରୀ। ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଥଡେଟା ସେଟା ହେଉଛି 13 ଫେବୃଆରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଟାସ୍କ ରହିଲା ଯେଉଁ ରାମସାର ଡେଟା କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ହଁ ଏଠି ଦେଖ ସରି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ରାମସାର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଉପରେ କନଜରଭେସନ୍ ସେଟା। ତ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେଟା କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେ। ରୋଜ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 12 ଫେବୃଆରୀ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 24 ଫେବୃଆରୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 28 ଫେବୃଆରୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଡେଟା ହେଉଛି 3 ମାର୍ଚ୍ଚ। ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେ ହେଉଛି 4 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦିଅ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆସିବ। ୱାର୍ଲଡ କିଡନୀ ଡେଟା ହେଉଛି 9 ମାର୍ଚ୍ଚ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ CISS ଡେଟା ହେଉଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ। ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ଡେଟା ହେଉଛି 14 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟା ହେଉଛି 18 ମାର୍ଚ୍ଚ। ୱାର୍ଲଡ ଡିଜେବଲ୍ ଡେ ହେଉଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚ। ୱାର୍ଲଡ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଡେଟା ହେଉଛି 21 ମାର୍ଚ୍ଚ। ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖ। ୱାର୍ଲଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡେଟା ହେଉଛି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ହଁ ଏଠି ଦେଖ ମ୍ୟାଟ୍ରୋଡମ୍ସ ଡେଟା ହେଉଛି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ। ୱାର୍ଲଡ ଟିବି ଡେ ତ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଡେଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟା ହେଉଛି 26 ମାର୍ଚ୍ଚ। ବାଂଲାଦେଶ କେବେ କେଉଁ ଇୟରରେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟର ଡେଟା ହେଉଛି 27 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶା ଡେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 1 ଏପ୍ରିଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ମାରିଟାଇମ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 5 ଏପ୍ରିଲ। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି SPG ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ହେଉଛି 7 ଏପ୍ରିଲ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେଟା ହେଉଛି 7 ଏପ୍ରିଲ। ୱାର୍ଲଡ ହୋମିଓପାଥି ଡେ ବା ବର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ସାମୁଏଲ ହାନିମେନ୍ ତ ସେଟା ହେଉଛି 10 ଏପ୍ରିଲ।
ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ମାସାକର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ହୋଇଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମୋଲୋଜି ଡେଟା ହେଉଛି 14 ଏପ୍ରିଲ। ଆମ୍ବେଦକର୍ସ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଉଛି 14 ଏପ୍ରିଲ। ୱାର୍ଲଡ ହିମୋଫିଲିଆ ଡେଟା ହେଉଛି 17 ଏପ୍ରିଲ। ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେଟା ହେଉଛି 18 ଏପ୍ରିଲ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଡେଟା ହେଉଛି 21 ଏପ୍ରିଲ। ୟାର୍ଥ ଡେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 22 ଏପ୍ରିଲ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ୟାର୍ଥ ଡେଟା। ବୁକ୍ ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 23 ଏପ୍ରିଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସ, ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 24 ଏପ୍ରିଲ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଡେ ଯେଉଁଟା ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ଡେ ଆମେ କହୁଛେ 1 ମେରେ, 1 ମେରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍କର୍ସ ଡେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ଅସ୍ଥମା ଡେଟା ହେଉଛି 2 ମେ। ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 3 ମେ। ୱାର୍ଲଡ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଡେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 4 ମେରେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ମଦର୍ସ ଡେଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ମେରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ ଲାପଟପ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 7 ମେ। ୱାର୍ଲଡ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡସ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 8 ମେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଟା ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 11 ମେରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ସ ଡେଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ 13 ମେରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜମ ଡେଟା ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 21 ମେରେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ୱାର୍ଲଡ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଡେଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ 23 ମେରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। କମନୱେଲ୍ଥ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଆମର 24 ମେରେ। ୱାର୍ଲଡ नो ଟୋବାକୋ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 31 ମେରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟା 5 ଜୁନରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ ରେଫ୍ୟୁଜି ଡେଟା ହେଉଛି 20 ଜୁନ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 27 ଜୁନ। ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେଟା ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ 1 ଜୁଲାଇରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦିଏ। ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 11 ଜୁଲାଇ। କାର୍ଗିଲ ମେମୋରିଆଲ ଡେଟା ହେଉଛି 26 ଜୁଲାଇ। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଡେଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ 1 ଅଗଷ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ହିରୋସିମା ଡେଟା ହେଉଛି 6 ଅଗଷ୍ଟ। କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ଆଉ ନାଗାସାକି ଡେଟା ହେଉଛି 9 ଅଗଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ। ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସଟା ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ 20 ଅଗଷ୍ଟରେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେଟା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ହକି ଲିଜେଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନଚନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଅନୁସାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ। ଟିଚର୍ସ ଡେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ଥଡେ, ତ ସେଇଟା 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆମର ଟିଚର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେସି ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦିଏ, ତ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସଟା ହେଉଛି ଆମର 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଡେଟା ହେଉଛି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ଆରପିଏଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଯେଉଁଟା ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଲଜେମର୍ସ ଡେଟା ହେଉଛି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମନେ ରଖ। ଏହା ସହିତ ୱାର୍ଲଡ ଡିପ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେଟା ହେଉଛି 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଟୁରିଜମ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ ଡେଟା ହେଉଛି 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ଏଲ୍ଡରଲି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦିଏ 1 ଅକ୍ଟୋବର, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଡେଟା ହେଉଛି ଆମର 2 ଅକ୍ଟୋବର। ବାର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ 2 ଅକ୍ଟୋବର। ୱାର୍ଲଡ ହାବିଟାଟ ଡେଟା ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖ। ୱାର୍ଲଡ ଆନିମଲ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଡେଟା ହେଉଛି 4 ଅକ୍ଟୋବର। ଟିଚର୍ସ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଟିଚର୍ସ ଡେଟା ହେଉଛି 5 ଅକ୍ଟୋବର। ୱାର୍ଲଡ ଆନିମଲ ଡେ, ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ଡେଟା 6 ଅକ୍ଟୋବର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 8 ଅକ୍ଟୋବର, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ୱାର୍ଲଡ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟା ହେଉଛି 9 ଅକ୍ଟୋବର। ତ ବର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 11 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ୟୁଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଡକ୍ସନ୍ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହଁ ଏଠି ଦେଖ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ୱାର୍ଲଡ ଆଲର୍ଜି ଆୱାରନେସ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ଆୟୋଡିନ୍ ସର୍ଟେଜ ଡେଟା ହେଉଛି 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭିସ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 9 ନଭେମ୍ବରରେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 10 ନଭେମ୍ବରରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର 11 ନଭେମ୍ବର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ସେଭଳିଆରେ ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେଟା 14 ନଭେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ 16 ନଭେମ୍ବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସ୍ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 16 ନଭେମ୍ବରରେ। ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡେ ବା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଏପ୍ଲିସ୍ ଡେ ଆଉ ଏହା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ଡେ, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ 17 ନଭେମ୍ବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ଡେଟା 18 ନଭେମ୍ବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ।
वर्ल्ड सिटीजन्स डेटा होची 19 नवेम्बर रे ऑब्जर्व कराଯାए। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डेटा ऑब्जर्व कराଯାए 20 नवेम्बर रे। टेलीविजन डेटा ऑब्जर्व कराଯାए, वर्ल्ड टेलीविजन डेटा ऑब्जर्व कराଯାए 21 नवेम्बर, एटा आपण मन रखिबे। या सहित मन रख नॉन वेज प्रिवेंशन डेटा होची 25 नवेम्बर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डेटा होची 26 नवेम्बर, एटा आपण मन रख, एटा परीक्षा आସୁची। नेशनल लॉ डेटा होची 26 नवेम्बर। फ्लैग डेटा होची 30 नवेम्बर। एड्स डे परीक्षा आसे 1 डिसेम्बर। इंटरनेशनल डे ऑफ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2 डिसेम्बर। वर्ल्ड डिजेबल डेटा होची 3 डिसेम्बर। केमिकल एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन डेटा होची 4 डिसेम्बर। नाभी डेटा होची 4 डिसेम्बर। इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डेटा होची हमर एठी मन रखिबो 5 डिसेम्बर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डेटा होची 7 डिसेम्बर। आर्म फोर्सेस फ्लैग डेटा होची 7 डिसेम्बर। गर्ल चाइल्ड डे बा बालिका दिवस हमर इंडिया सेलिब्रेट कर जाय 9 डिसेम्बर रे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डेटा ऑब्जर्व कर जाय 10 डिसेम्बर, एटा आपण मन रखि परिबे। तापर आपणकर आसिला देखो इंपोर्टेंट पार्लियामेंट्स ऑफ सम कंट्रीज। देखो जो इंपोर्टेंट पार्लियामेंट गुडिक परीक्षा आसुची ना 1 मार्क रो जीके तो एई वीडियो रो निहाती आसीबो। मु कहिछि माने आपणकर 5 टू 10 मार्क रो क्वेश्चन सबले परीक्षा रे एई वीडियो रो आसीबो। जेता परीक्षा अपकमिंग रहिछि ना तो एथि प्रैक्टिस करनी निहाती। पीडीएफ डाउनलोड करि मध्ये रिवाइज करि परिबो। कंटिन्यू करिबा। अफगानिस्तान रो जो रहिछि पार्लियामेंट सेटा सूरा। ऑस्ट्रेलिया जो पार्लियामेंट रहिछि फेडरल पार्लियामेंट। बांग्लादेश रो जो पार्लियामेंट रहिछि जातीय संसद। ब्रिटेन रो जो पार्लियामेंट रहिछि पार्लियामेंट जोटा कि हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जाय। कनाडा रो होछि पार्लियामेंट। चाइना रो होछि नेशनल पीपुल्स असेंबली। फ्रांस रो जो पार्लियामेंट रहिछि नेशनल असेंबली। जर्मनी रो जो असेंबली होछि परीक्षा रे मध्ये इंपोर्टेंट बुंडस्टैग पचारिबो लोअर हाउस को जाय, बुंडस्टैरात को जाय अपर हाउस को जाय जर्मनी रो। इंडिया रे तो आपण जानिछन्ती हमर संसद लोकसभा राज्यसभा। ईरान रो होछि मजलिस परीक्षा पचारि दबो। इजराइल रो परीक्षा पचारि नेसेट। आ जापान रो होछि डाएट। सिगुला रे नेपाल रो होछि राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान होछि नेशनल असेंबली आ सेनेट। रशिया रो होछि डुमा एंड फेडरल काउंसिल, एटा परीक्षा पचारिबो डुमाटा। यूएसए रो कांग्रेस और सेनेट, एगुडी को आपण मन रखि परिबे। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट आसला ग्रेट वर्क्स ऑफ अ फेमस पर्सन। तो एटा मध्ये परीक्षा रे आसीबो। तो फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस जेतेले क्वेश्चन पचारिबो हेनरी डुनार मन रखिबो। तो रेड क्रॉस को ईयर रे फाउंड होइतला, रेड क्रॉस को ईयर रे फाउंड होइतला टी कमेंट रे मेंशन कलो, एटा आपण टास्क रहला। फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट्स रॉबर्ट बैडेन पावेल। फाउंडर ऑफ रेड स्टार्स जे कि गारिबाल्डी। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर से होचंदी पाणिनी। फाउंडर ऑफ आनंदवन आश्रम से होचंदी बाबा आमते। फाउंडर ऑफ अरोबिली आश्रम जे कि पुडुचेरी जोटा हेची सेटा होची मीरा अल्फासा करथिले, जे कि तांकू द मदर मध्ये कुहा जाय। फाउंडर ऑफ शांति निकेतन आ फाउंडर ऑफ विश्वभारती। देखो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी विश्वभारती मध्ये यूनिवर्सिटी हेची। तो शांति निकेतन आ विश्वभारती हमर फाउंडर होचंदी रविंद्रनाथ टैगोर। तापर आसला फाउंडर ऑफ बुदन मूवमेंट से होचंदी विनोबा भावे। फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशन से होचंदी वुड्रो विल्सन। फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल से होचंदी गुरु अर्जन देव। फाउंडर ऑफ कलसा पंथ से होचंदी गुरु गोविंद सिंह। तो एगुडी को आपण मन रखि परिबे। नेक्स्ट देखिबा बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर जो क्वेश्चन गुडी रहिछि ना प्रथमे जो माने एनिशिएंट बुक गुडी हम टिके भला देखि नबा। या सहित आपनकर जो माने इंपोर्टेंट जो रहियो मेडिएवल गुडी मध्ये हमें बुक्स एंड ऑथर गुडी मध्ये प्रैक्टिस कर दबा। देखो पंचतंत्र तो परीक्षा रे आसे विष्णु शर्मा लिखिथिले। मुद्रा रक्षस लिखिथिले विशाखा दत्त। प्रेम वाटिका लिखिथिले राज खान। अष्टाध्यायी लिखिथिले पाणिनि। मिश्र कटिकम लिखिथिले शूद्रक। कालिदास रंगभाषम कुमार संभवम मेघदूतम। अभिज्ञान शकुंतलम लिखिथिले कालिदास, एटा आपण जानिछन्ती। कामसूत्र लिखिथिले वात्स्यायन। मितसार लिखिथिले बिजनेश्वर। आउ दया भाग लिखिथिले जिमुत वाहन। राजतरंगी लिखिथिले कालाहन, एटा परीक्षा रे पचारि दिए। अर्थशास्त्र लिखिथिले कौटिल्य। सेउळा रे आपणकर अवंती सुंदरी लिखिथिले। आउ दश कुमार चरितम लिखिथिले किए दंडिनी। आउ भगवत गीता महाभारत लिखिथिले वेदव्यास। बुद्ध चरितम लिखिथिले अशोक घोष। गीत गोविंद लिखिथिले जयदेव। कादम्बरी लिखिथिले बानाभट्ट। मालती माधव लिखिथिले भवभूति। अमरकोश लिखिथिले अमर सिंह। नीति शतक आउ श्रृंगार शतक विग्रह शतक लिखिथिले भर्तहरि। शाहनाम लिखिथिले फिरदौसी। या सहित आपण मन रखिबे अबुल फजल लिखिथिले आईन अकबरी आ अकबरनामा, एटा परीक्षा रे पचारे। सूरदास लिखिथिले साहित्य लहरी आ सुरसागर। कबीरदास लिखिथिले बीजक एंड रामायणी। गुलबदन बेगम लिखिथिले हुमायूंनामा। अलबेरुनी लिखिथिले किताबुल हिंद। पद्मावत मलिक मोहम्मद जयस लिखिथिले पद्मावत। तो एगुडी इंपोर्टेंट थिला एनिशिएंट उपरे बुक उपरे। तो आपनकर ए भली क्वेश्चन आसुची। यदि आ इंपोर्टेंट हमें देखिबा, देखो मुल्क राज आनंद लिखिथिले कुली। कुली कन्फेशन ऑफ लवर, टू लीव्स एंड ए बर्ड।
ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚିତ୍ରଗନ୍ଧା ଲେଖିଥିଲେ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋରା ଲେଖିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ବିସର୍ଜନ ଲେଖିଥିଲେ, ହଙ୍ଗରି ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିଦାମ୍ବର ଲେଖିଥିଲେ, ଇଗ୍ବାନୀ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲେଖିଥିଲେ, ସୁମିତ୍ର ନନ୍ଦନ ପନ୍ଥ, କୁଲଦୀପ ନାୟର ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ। এটা ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ করে ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍। ତ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଆଉ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏସେଜନ ଗୀତା ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିଟି, କାଗଜ କାନଭାସ, 49 ଡେଜ୍, এটা ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଅମିତା ପ୍ରୀତମ। ଗୋଦାନ, ଗବନ, କର୍ମଭୂମି, ରଙ୍ଗଭୂମି ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚନ୍ଦ। ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂ ଲେଖିଥିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିବ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ତ ବିଜୟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଶଙ୍କରମ ବିନ୍ଦର, କମଳା, କନ୍ୟାଦାନ, ମିତା କି କାହାନୀ। ତ এইଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଲେଖିଥିଲେ। ଆର୍ କେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଲଗୁଡି ଡେଜ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦିଏ। ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ, ବ୍ରୋକେନ୍ ୱିନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା, ହଁ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଥିଲେ ଅନାମିକା, ପରିମଳ, ଗୁଞ୍ଜନ, ଜୁହି କି କାଲି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଝୁଟା ସଚ୍, ତ ଏଇଟା ୟଶପାଲଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? କାମୟନୀ, ଆଂଶୁ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। କାଜୀ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ଲେଖିଥିଲେ ଅଗ୍ନିବୀଣା, ସଞ୍ଚିତା, ଚକ୍ରବକ। ମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତ ଭାରତୀ, ରଙ୍ଗମେ, ଭାଙ୍ଗ, ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ। এটা ଲେଖିଥିଲେ ମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ରାମଧାରୀ ସିଂ ଦିନକର ଲେଖିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଉର୍ବଶୀ, ପ୍ରଭାଙ୍ଗ, ନିମ କେ ପତ୍ତେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ ଇଟର୍ନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏସ୍ ବାତ୍ସାୟନ ଆଗେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? এটা ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜିବିନି ନଦୀ କିଏ ଦ୍ୱୀପ। ତ এটা ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଏଇଟା ହରିବଚନ ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଲେଖିଥିଲେ, ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଲେଖିଥିଲେ ମଧୁଶାଲା, ମଧୁବାଲା, ମଧୁ କଲସ। ମହାଦେବୀ ବର୍ମନ ଲେଖିଥିଲେ ୟମ, ନିହାରିକା, ନୀରଜା। ଅମିତ ଲାଲ ନଗର ଲେଖିଥିଲେ ଅମୃତ ଅର୍ବିଶ। ନୟନତାରା ସେହଗଲ ଲେଖିଥିଲେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା ସନ୍ତତି। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚତୋପାଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ ଦେବଦାସ। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦିଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ପରିଣୀତା। ଏହା ସହିତ ଦେଖ, ଝାନ୍ସୀ କି ରାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ବୃନ୍ଦନଲାଲ ବର୍ମା। ସୁନୀତା ଆଉ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଚିତ୍ରଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ବର୍ମା। ମଇଲା ଅଞ୍ଚଲ ଆଉ ମେରେ ଗଏ ଗୁଲଫାମ ଲେଖିଥିଲେ ପେନେଶ୍ୱର ନାଥ ରେଣୁ। ଚନ୍ଦ କେ ମୁଁହ ତେଢ଼ା ହେ, ଗୁଞ୍ଜନ ମହାଦେବ ମୁକ୍ତିବୋଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଭାରତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସତ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗେଟ୍ ସୁଇଟେବୁଲ ଲେଖିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସେଠ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇମାଜିନେସନ୍। ଆଲେନ୍ ସିଗଲ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଏଭରେଷ୍ଟ ହୋଟେଲ, ଦ ଟୋଟୋନାମା। ଅରବିନ୍ଦ ଅଡିଗା ଲେଖିଥିଲେ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର, ଦ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଅଥର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ବୁକ୍ସ। এইଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିବା। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଲେଖିଥିଲେ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍। ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଲେଖିଥିଲେ ମେକଅପ୍। ଏଇ ଯୋଡ଼ାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ସି ଇଟ୍, এটা ଲେଖିଥିଲେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାଗ ଆର୍କିପାଲଗୋ, ଦওক ଆଣ୍ଡ ଦ କାଫ୍, ଏରା ଅଗଷ୍ଟ 1914। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସୋଲଜେନସିକ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଲ୍ ବସମ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ୱାଣ୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଜୀବିକା, ସେଟା ଲେଖିଥିଲେ ଏଲ୍ ବସମ। ଚେରି ଓର୍କାର୍ଡ ଆଉ ସି ଗଲ୍ଫ, ଦ ଅଙ୍କଲ ବନାୟା ଲେଖିଥିଲେ ଆଣ୍ଟନ ଚେକୋଭ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ଅର୍ଥରହାଲି ଲେଖିଥିଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଜିରୋ ଆୱାର। ତାପରେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ପାୱାରଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଡାଭିଡ ବାଲଡେସି ଲେଖିଥିଲେ। ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଦାନ୍ତେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ୟାସେଜ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଥିଲେ ଇଏମ୍ ଫଷ୍ଟର। ଓଡେସି, ଇଲିଆଡ ଲେଖିଥିଲେ ହୋମର। ଏଜି ୱେଲ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ସେଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କମ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ବ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା, ହାରୋଲ୍ଡ ଇଭାନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ।
हेनरी मिलर लिखिथिले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्रिंसिपिया परीक्षा रे पचार दिए आइजैक न्यूटन लिखिथिले। कैथरीन मेयो लिखिथिले मदर इंडिया। लियो टॉल्स्टॉय लिखिथिले वार एंड पीस आना केरेनिना। माचिवेली लिखिथिले द प्रिंसे। या सहित प्लाटो लिखिथिले रिपब्लिक परीक्षा रे पचारे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट परीक्षा रे पचारे जेन जे रोसियो लिखिथिले। पैराडाइज लॉस्ट आउ या सहित आपणकर लिसिडास लिखिथिले किए पैराडाइज लॉस्ट हम लिखिथिले जॉन मिल्टन। एटा परीक्षा रे पचार दिए। वीएस नाइपर लिखिथिले एन एरिया ऑफ डार्कनेस। मिस्टिक मेजर मध्ये लिखिथिले। गैदरिंग स्टॉर्म लिखिथिले विंस्टन चर्चिल। एनिमल फार्म आउ फार्म हाउस लिखिथिले जॉर्ज ओरवेल। डिसेंट ऑफ मैन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखिथिले चार्ल्स डार्विन। विलियम शेक्सपियर लिखिथिले कोन कॉमेडी ऑफ एरर्स, आज यू लाइक इट, ए मिडनाइट समर, नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट परीक्षा पचारे, किंग लायर, ओथिलो लिखिथिले कि विलियम शेक्सपियर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखिथिले मेजर, बारबरा, मैन एंड सुपरमैन, एप्पल कार्ट, आर्म्स एंड द मैन, पिग्मिलन, सीजर सीजरटा परीक्षा पचार दिए। लियोपात्रा एंड कैंडिडा एटा लिखिथिले जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। चार्ल्स डिकेन्स लिखिथिले टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेन्स एटा परीक्षा पचार दिए तांकर बुक ऑथर रु चार्ल्स डिकेन्स निहाती एटा पचार दिए। जेके गालब्रेथ लिखिथिले एफ्लुएंट सोसाइटी, एम्बेसडर्स जर्नल, एट द ट्रम्प। हारोल्ड राडेस्की लिखिथिले ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डिलेमा ऑफ द आवर टाइम। जेम बैरी लिखिथिले हिंदू सिविलाइजेशन, पीटर पैन परीक्षा पचारे। गन्नार मेडर लिखिथिले अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा। ग्रेट ट्रेजेडी लिखिथिले जे भुट्टो। लोलिता लिखिथिले व्लादिमिर नाबोकोव। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन ऑन प्रैक्टिस लिखिथिले माओ से तुंग। एटा आपण मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा द हाई कोर्ट्स सीट्स एंड जुरिस्डिक्शन। तो 1 मार्क रो जीके सब परीक्षा रे आछि। तो निहाती ए क्वेश्चन गुड़िक देखा पड़ो। तो आपंकर जदि डिटेल देखिए देख प्रथम मुझे आपंकर सब्जेक्टिव वाइज आपंकर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर दूसरी। तापर आपंकर सिलेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो ये आपंकर आसला अलाहाबाद हाईकोर्ट। तो अलाहाबाद हाईकोर्ट एस्टाब्लीश होता 1866 मसीह। तार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रही उत्तर प्रदेश स्टेट उपर। तो यह सहित जब बेंच देखिए सीट देखिए तो सीट रही अलाहाबाद सहित लखनऊ तार सीट रही। आंध्र प्रदेश स्टेट जब आम देखा आंध्र प्रदेश स्टेट रो जो हाईकोर्ट रही तो 1954 रे तार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एस्टाब्लीश होता। आंध्र प्रदेश टोटाल एरिया को से जुरिस्डिक्शन कवर करे। तो यह सहित आप देखिए आंध्र प्रदेश जो बाइफर्केटेड होकर तेलंगाना स्टेट होता 2014। तो 2014 जो तेलंगाना स्टेट रो आप देखिए तार जो हाईकोर्ट रही तेलंगाना स्टेट हाईकोर्ट रही ना सेटा आमर कोट रही हैदराबाद रही। तो आंध्र प्रदेश जब आप देखिए आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट रही कौट रही तो सेटा आमर रही अमरावती रे। तो ये आप मन रखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट एस्टाब्लीश होता 1862 माने 1862 मसीह। टोटाल तार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर रही महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा एंड डामन ड्यू। तो ये आप मन रखिपारे। आ तार जो रही सीट रही बॉम्बे सहित नागपुर, पांजी और औरंगाबाद रही। तो संभाजीनगर जोटा आप जानते। ओके। तो कोलकाता हाईकोर्ट जब हम देखा कोलकाता हाईकोर्ट एस्टाब्लीश होता 1862 मसीह। वेस्ट बेंगल, अंडमान निकोबार आइलैंड को से तार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कवर करे। कोलकाता सहित पोर्ट ब्लेयर में तार गोटे बेंच रही। तो आप मन रखिपारे। दिल्ली हाईकोर्ट देखो 1966 रे एस्टाब्लीश होता। दिल्ली तार जुरिस्डिक्शन रही आ दिल्ली रे बेंच रही। तो नेक्स्ट देखिबा गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट होता 1948 रे 1948 मसीह। तो तार गुवाहाटी हाईकोर्ट रो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रही आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोराम एंड अरुणाचल प्रदेश उपर एटा रही। तो तार जदि आम देखा देख तार टोटाल जो बेंच रही गुवाहाटी तो मेन रही यह सहित कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, शिलंग तार बेंचेस रही। गुजरात हाईकोर्ट जब देखा गुजरात हाईकोर्ट 1960 एस्टाब्लिश होता। गुजरात टोटाल एरिया को माने गुजरात स्टेट को टोटाल से तार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कवर करे। अहमदाबाद तार बेंच रही। हिमाचल प्रदेश जब हम देखा हिमाचल प्रदेश जो हाईकोर्ट रही 1966 एस्टाब्लिश होता। हिमाचल प्रदेश को तार टोटाल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कवर करे और तार बेंच रही शिमला रे। तापर आसला जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बर्तमान यूनियन टेरिटोरी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी आप मन रखिए। जम्मू कश्मीर को से मैंने कवर करे। जम्मू कश्मीर जो माने हाईकोर्ट रही ना से 1928 रे एस्टाब्लिश होता। आ लद्दाख एरिया को से कवर करे। यहाँ मन रखिपारे। ओके। तापर आसला आपणकर कर्णाटक
ହାଇକୋର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ 1884 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ସେ କଭର କରେ। ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଠାରେ। କେରଳ ଯଦି ଦେଖିବା କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ 1958ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। କେରଳ ଆଉ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପକୁ ସେ କଭର କରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପଟା ଆମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଭର କରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ରହିଛି ନା ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1956ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଟୋଟାଲ କଭର କରେ। ତ ଜବଲପୁର ସହିତ ଇନ୍ଦୋର ଆଉ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି। ମଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ 1862 ମାନେ 1862 ମସିହାରେ ମଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ପୁଡୁଚେରୀ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରେ। ଆଉ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇରେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 1948ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେ କଭର କରିବେ ତାର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆଉ କଟକରେ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି। ପାଟନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର 1916 ମାନେ 1916 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ବିହାରର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେ କଭର କରେ ତାର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍। ପଟନାରେ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି। ତ ଏଟା ବାସ୍ ପଟନାରେ ସିଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ବେଞ୍ଚ ତ ନୁହେଁ ସିଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଟ୍। ଓକେ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଓକିଲାତି ମୋଷ୍ଟଲି ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ବେଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ 1975ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ସେ କଭର କରେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଟା ଆମର ୟୁଟି। ତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ 1949ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆକୁ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ କଭର କରେ। ଆଉ ତାର ଯୋଧପୁର ସହିତ ଜୟପୁରରେ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି। ସିକିମ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସିକିମ୍ ହାଇକୋର୍ଟ 1975ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ସିକିମ୍ର ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ସେ କଭର କରେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ତାର ମାନେ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟର ଟୋଟାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ କଭର ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ। ତ ବିଳାସପୁରରେ ତାର କ'ଣ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ତାର 2000 ମସିହାରେ ସେଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ସେ କଭର କରେ। ନୈନିତାଲରେ ତାର କ'ଣ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ 2000 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ସେ କଭର କରେ। ଆଉ ତାର ବେଞ୍ଚ ରହିଛି କେଉଁଠି ବେଞ୍ଚ ନୁହେଁ ତ ସିଟ୍। ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ସିଟ୍ ରହିଛି ରାଞ୍ଚିଠାରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ତ ସେଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଇଫର୍କେଟ୍ ହେଇଥିଲା 2014ରେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହିତ ପୁରା ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସେ କଭର କରୁଛି। ଆଉ ତାର ସିଟ୍ଟା କେଉଁଠି ରହିଛି ସିଟ୍ଟା ରହିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖ ହରାପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଚାହୁଦାରୋ ଲୋଥାଲ କାଲିବାଗାନ ବନାୱାଲି ଢୋଲାବିରା ଟୋଟାଲ ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ଆମର ହରାପ୍ପା ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ରହିଛି ନା ସେଇଟା ରବି ରିଭର କୂଳରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଣ୍ଟୋଗେମୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆସୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ହରାପ୍ପାଟା। ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ଡକ୍ଟର ସାହାଣୀ 1921ରେ MS ଭାସ 1926ରେ ହୁଇଲର ଯିଏକି 1946ରେ ତାକୁ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ରହିଛି ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସାଇଟ୍ଟା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର କୂଳରେ ରହିଛି। ଲରଖାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି। ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି। ତ RD ବାନାର୍ଜୀ 1922ରେ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାକି କରିଥିଲେ 1927ରେ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ହୁଇଲର 1980ରେ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଇୟର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଚାହୁଦାରୋ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସାଇଟ୍ ରହିଛି ନା ତାକୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର କୂଳରେ ରହିଛି। ତ ନବାବ ଶାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆସେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନରେ। ତ ତାକୁ ଯେ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାକେ ଯିଏକି 1925ରେ। NG ମଜୁମଦାର 1931ରେ ତାକୁ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଲୋଥାଲଟା ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ସିଟି। ଲୋଥାଲଟା ପୋର୍ଟ ସିଟି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋଥାଲ ରହିଛି ନା ସେଟା ଭାଗବା ରିଭର କୂଳରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କାଥିଆୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସେ ଗୁଜରାଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ SR ରାଓ ତାକୁ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ 1954ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କାଲିବାଗାନ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସେଟା ଘାଘ ରିଭର କୂଳରେ ରହିଛି ହନୁମାନଗଡ଼ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା ଆସେ। ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକେଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ଅମଲାନନ୍ଦ ଘୋଷ 1951ରେ BB ଲାଲ ଆଣ୍ଡ BK ଥାପର 1961ରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। କାଲିବାଗାନ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାଲିବାଗାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପଚାରିଦିଏ।
बनावली जो साइट रही ना बनावली इंडस वैली साइटटा रही घाघ रिभर कूल रही हिसार डिस्ट्रिक्ट रे आसे आउ हरियाणा रे सेटा माने रही आउ या सहित आरएसबीसी टाକୁ एस्केप्ट करथिले जो बनावली को 1973 रे ढोलावीरा साइटटा परीक्षा पचारे ढोलावीरा साइटटा लुणी रिभर कूल रही कच्छ डिस्ट्रिक्ट रे आसे गुजरात इंडिया रे तो जेपी जोशी 1968 रे ताको एस्केप्ट करथिले देख एथिरे इंपोर्टेंट कोन ना आपनकर गुजरात क्वेश्चन गुडे सबले पचार दिए तो एगुडे टोटल टी भला रिवाइज करने एथिरे गुडे क्वेश्चन निहाती 1 मार्क जीके मध्ये परीक्षा रे आसीबो नेक्स्ट देखिबा पचारला देख ऋग्वेदिक नेम एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ द रिवर्स एथुर गोटे क्वेश्चन आछि तो सेति पे आउ थोड़े रिवाइज कर दबा एटा तो एथिरे आपन देला कोन देख हां ऋग्वेदिक नेम देछि प्रथमे आ मॉडर्न नेम देछि सिंधु थिला ऋग्वेदिक नेमटा तार मॉडर्न नेमटा होछि इंडस भितास्ता थिला झेलम रो ऋग्वेदिक नेम तो भितास्ता जोटा ऋग्वेदिक नेम तो मॉडर्न नेम रे सेटा होछि झेलम आसिकानी जो ऋग्वेदिक नेमटा रहिछि रिवर रो तो तार नाटा होछि मॉडर्न नाटा होछि चेनाब विपास जो रही विपाशा जोटा आम कहे से ऋग्वेदिक नेम थिला कार बियाज रिभर परशुणी जोटा आम कहे परशुणी ऋग्वेदिक रिभर जोटा तो सेटा तार नुआ नाटा मॉडर्न नेमटा होछि रवि रिभर सुतुदारी जो रही सुतुदारी जोटा रही ऋग्वेदिक नेम जो रिभर सेटा कार सतलेज रिभर से भाया आप मन रखिए सरस्वती जो रिभर रही ना सरस्वती रिभर यदि आप देखिए तार जो मॉडर्न नेमटा रही तो ऋग्वेदिक नेमटा सरस्वती रिभर तार मॉडर्न नेमटा होछि सरस्वती एटा मन रखिए दृश्यदवती इंपोर्टेंट परीक्षा आसे दृश्यदवती जो रही ना ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिभर तो तार मॉडर्न नेमटा होछि घाघर कुंभ जो रही कुंभ होछि कौन कुंभ होछि ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिभर तार मॉडर्न नेमटा होछि काबुल आउ या सहित सुबास्तु जो रही ऋग्वेदिक रिभरटा तार मॉडर्न नेमटा होछि स्वाति क्रुमु जो रिभरटा रही क्रुमु इंपोर्टेंट क्रुमु आमर जो ऋग्वेदिक रिभरटा रही तार जे देखिए मॉडर्न नेमटा कुरम गोमती जो रिभर इंपोर्टेंट परीक्षा पचार दिए गोमती रिभर होची मॉडर्न नेमटा कौन गोमती रिभरटा होची ऋग्वेदिक नेम तार मॉडर्न नेमटा होची गोमाल रिभर तो एगुड़िक आप मन रखिए ये गोटे क्वेश्चन आसो ही आसो तेणु भल डिस्कसन कर तापर आम देखा 16 महाजनपद 16टा महाजनपद गोटे क्वेश्चन 1 मार्क जीके कन्फर्म परीक्षा आसो तो एगुड़िक भल रिवाइज करनी यदि आम देखा महाजनपद प्रथम देखा महाजनपद कैपिटल देखीदे तार एरिया देखा देख गांधार महाजनपद जो रही तार कैपिटल थिला तकसिला आ जो एरिया को से कभर करे से आपणकर कबुल रावलपिंडी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आसे काम्बोज जो रही महाजनपद तार कैपिटल होची रायपुर आ जो एरिया को से कभर करे से एरिया होची आपणकर पुंछ जो रही ना कश्मीर रे से एरिया को से कभर करे आसमा का जो रही महाजनपद सेटा तार कैपिटल होची पोटाना आसमा का जो महाजनपद रही तार कैपिटल होची पोटाना मॉडर्न जे देखिए पैठान जो महाराष्ट्र रही बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी से एरिया को कभर करे बस्च तो बस्च जो रही बस्च महाजनपदर कैपिटल होची कौसम्बी मॉडर्न डे रे सेटा अलाहाबाद मिर्जापुर को कभर करे अवंती महाजनपद जो रही तार कैपिटल होची उज्जैन आउ से कभर करोटा मॉडर्न मालवा जोटा कि उज्जैन रीजन ऑफ मध्य प्रदेश को से कभर कर सुरसेन जो महाजनपद रही तार कैपिटल होची मथुरा सुरसेन कैपिटल होची मथुरा आउ मॉडर्न डे जो टोटल आप एरिया जो कभर करना होची मथुरा रीजन एट द जंक्शन ऑफ द उत्तर पाथ एंड दक्षिण पाथ चेदी आपंकर महाजनपद रही चेदी महाजनपदी तार कैपिटल होची सुक्तिमाटी आ मॉडर्न रे सेटा बुंदेलखंड एरिया रही मल्ल जोटा कहे मल्ल महाजनपद जो रही ना तार कैपिटल होची कुशीनारा पावा आ मॉडर्न डे रे देखिए जो डिस्ट्रिक्ट से कभर कर देवरिया बस्ती गोरखपुर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आ लैटर मर्ज इनटू द मगध किंगडम तो माने सेटा पछरे मगध किंगडम मिस जाइतला कुरु महाजनपदर कैपिटल होची हस्तिनापुर आ इंद्रप्रस्थ दुईटा रही तो मॉडर्न हरियाणा दिल्ली सिचुएटेड इन द वेस्ट रिवर ऑफ यमुना टोटल एरिया सेटा आछि कुरु महाजनपद मत्स्य तो मत्स्य जो महाजनपद रही ना कैपिटल होची विराटनगरी सेटा बर्तमान जो रही मॉडर्न रे अलवार भरतपुर एंड जयपुर रीजन रे आसे राजस्थान रो भाजिज महाजनपदर कैपिटल होची वैशाली आ जदि आपण देखिबे नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार इट वाज द सीट ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ 8 स्मॉलर किंगडम ऑफ व्हिच लिच्छवी जांत्रिक एंड विधेय जो आर आल्सो मेंबर्स तो हमरो मन रखिबे जे हमरो वैशाली होची कैपिटल भाजिज महाजनपदर मोस्ट परीक्षा रे एटा पचारे
अंग तापर आसला अंग महाजनपद जदि आमे देखिबा कैपिटल हो चंपा। मॉडर्न रे जदि आपण देखिबे मुंगर आउ भागलपुर बिहार रे एटा आସୁची तो एटा आपण मन रखि परिबे। आउ एहा सहित आपण मन रखिबे द किंगडम्स वेयर लैटर मर्ज्ड बाय बिंदुसार इनटू मगध। काशी जदि आमे देखिबा काशी महाजनपद जो रहिछि तार कैपिटल होछि बनारस। मॉडर्न रे वाराणसी उत्तर प्रदेश रे एटा रहिछि। तो कोसला महाजनपद जो रहिछि ना तार कैपिटल होछि श्रावस्ती। मॉडर्न रे फैजाबाद गोंड बहराइच एक्सेट्रा एटा बर्तमान रहिछि एटा। मगध जदि देखिबा मगध महाजनपदर कैपिटल होछि ग्रीवराज बा राजग्रीव। आ मॉडर्न रे पाटना गया पार्ट्स ऑफ शाहाबाद रे एटा आସୁची। पांचाल महाजनपद जो रहिछि ना तार यदि कैपिटल देखिबे अहिछत्र होछि वेस्ट पांचालर कैपिटल आ काम्पिल्य होछि साउथ पांचालर कैपिटल। मॉडर्न रे रोहिलाखंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल डोब ऑफ उत्तर प्रदेश रे आସୁची तो एटा आपण मन रखिबे। तो 16 महाजनपद रु गोटे क्वेश्चन तो कन्फर्म सब परीक्षा रे आसे तो भला भाबरे एगुडी को मन रख। तापर नेक्स्ट देखिबा गुप्त एंड पोस्ट गुप्त डायनेस्टी फाउंडर्स। तो देखंतु मु ऑलरेडी आपनकर प्रीवियस क्लास रे मध्ये डिस्कशन करैथिली जो टोटल डायनेस्टी आपनकर माने किंगडम फाउंडर कैपिटल लास्ट रूलर प्रैक्टिस करी जिवे गोटे क्वेश्चन आसीबो। तो एथिरे हमें टिके डायनेस्टी फाउंडर डिस्कशन करिबा। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करिछि। तो चालुक्य जब भातापी जो रहिछि ना डायनेस्टी तार फाउंडर होछन जयसिंह। गंगजब तलकंडर फाउंडर होछन्ती कोंकणी बर्मन। आउ गुप्त जब मगधर फाउंडर होछन्ती श्रीगुप्त। तो गुप्त डायनेस्टी फाउंडर श्रीगुप्त। कदम्ब जब वनवासी जो रहिछि डायनेस्टी फाउंडर होछन्ती मयूर शर्मन। किंगडम ऑफ गौड़ तो गौड़ डायनेस्टी फाउंडर होछन्ती शशांक। किंगडम ऑफ थानेश्वर तो तार डायनेस्टी फाउंडर होछन्ती पुष्यभूति। से भलिया आपणकर लैटर गुप्त जो मगध एंड मालवार फाउंडर होछन्ती कृष्णगुप्त। मैत्रकस ऑफ बल्लभी तार फाउंडर होछन्ती भट्टरक। मौखिरीस ऑफ कनौज तार फाउंडर होछन्ती यजनवर्मन। पल्लवज ऑफ कांची तार फाउंडर होछन्ती सिंहवर्मन। पांड्यज ऑफ मदुराई फाउंडर होछन्ती कोडुगन। भकाटकस तो भकाटकस जो डायनेस्टी रही तार फाउंडर होछन्ती विंध्य शक्ति। तो टोटल जो क्वेश्चन गुडी मु कलेक्ट करथिले वीडियो रे से क्वेश्चन गुडी का हमें आलोचना कले। नेक्स्ट पार्ट रे आपनकर पार्ट 2 रे मध्ये मैराथन क्लास आसीबो। टोटल आपनकर मैराथन क्लास रे हमें टोटल सीजीएल सहित ओसीजीएल माने ओडिसा सीजीएल सहित आपनकर पीओ परीक्षा ओपीआरबी एसआई परीक्षा माने पुलिस एसआई परीक्षा पई टोटल समस्त क्वेश्चन पे हमें जीके क्वेश्चन सारिबा। या सहित अन्य जो इंग्लिश पार्ट रही ना इंग्लिश रो पीडीएफ गुडी को ऑलरेडी शेयर करिया स्टार्ट हो जाइए। तो आपण इंग्लिश रो सेट गुडी को भला भाबरे डाउनलोड करके हमर चैनल रो डायरेक्ट प्रैक्टिस करि परिबे। इंग्लिश पे कोनोसी ओरिडी हबार नै। इंग्लिश रा आपणकर समस्त मॉक टेस्ट पीडीएफ गुडी को फ्री ऑफ कॉस्ट रे हम टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड करा जाउची। तो डाउनलोड करी प्रैक्टिस करि परिबे। आ जीके पे आपणकर सेशन कंटिन्यू चलिबो तो आपण भला भाबरे प्रैक्टिस करंतु। सेशन जदि भल लागुथिबो निहाती लाइक कर देबे कमेंट करिवे आ सांग मानक मध्य निहाती वीडियो टे शेयर कर देबे। पीडीएफ रू जदि पढ़िया को चाहछन्ती तो पीडीएफ डाउनलोड करी हम टेलीग्राम ग्रुप रू मध्ये पढ़ि परिबे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।